कटक बढ़िया ही टेस्ट लगे कटक बढ़िया पूरा टेस्ट ना ठीक है खाइले जरा पड़ियो केमती को टेस्ट अछि कटक रु सिखि माने कटक स्टाइल हेतिबा दरकार और कस्टमर भी ऑलरेडी कहउछंती कटक बढ़िया टेस्ट कटक स्टाइल ताले हमें खाइ के देखिबा जे केमती कटक बढ़िया लागुछि नै तो सामने आप मैंने कटक स्पेशल दहीबरा तो कटक बहुत जगह खाई कि बारिपदार एमती जगह गोटे ले आसी तो भाई जड़े कटक आसिक दहीबरा कर ट्राए करवा केमती कौन टेस्ट अच्छी पूरा डिटेल्स वीडियो रही सो हेलो भाई नमस्ते केमती समस्ते आशा करती भल समस्ते मुझे सुनील आप एक न्यू फ्रेश ब्लॉग चलते स्टार्ट करवा भाई नमस्कार नमस्कार भाई नाडा आपनकर पिंटू पिंटू अच्छा एडी केते दिन गला भाई दुकान करिवार हो गला 3 मास पाका पकी 3 मास पाका होगी अच्छा केमती कोन आईडिया आसला भाई डी या ऊपर आगरो तो थिला दुकान पूरा अलगा जगह रे कोड थिला आपनकर आगरो बेतनट रे थिला अच्छा बेतनट रे करथले एई दहीबरा दुकान अच्छा केटा अलगा आइटम भी रहउतला अच्छा अच्छा केमती कोन सिखिले आडा भाई सिखिले अछंती हम रिलेटिव रे दहीबरा ये करछंती बालेश्वर सिखछंती अच्छा घर भी आगे बालेश्वर हल्दी पद घर ही बालेश्वर अच्छा अच्छा आउ कोन आइटम कर दिंदे भाई एटी तो केवल दहीबरा एबे खाली दहीबरा प्राइस केमती सरकछंती फुल 30 हाफ 20 फुलटा 30 हाफटा 20 फुल रे 5 पीस हाफ रे 3 पीस फुल रे 5 पीस रोची अच्छा आइटम दे खाली की अछि दे खाली देखे देबा हमर एटा हमर दहीबरा एटा दहीबरा ना अच्छा एटा घुगुनी देखो मटर तो हेटो ना हां मटर तरकारी अच्छा एटा आ एटा स्पेशल आलू दम ना अच्छा बढ़िया स्मेल बढ़िया होची आ एटा कोन भाई एटा होची पीवा पई दही पानी अच्छा दही पानी टा लागिला एतरे सब पडुजी हमर पुदीना सब रकम पडुजी ना भाई अच्छा साइड रे सेव रही गला एटा आपनकर एटा पुदीना धनिया चटनी एटा पुदीना धनिया एतरे पडुजी आउरी वैरायटी किछ टेस्ट पई वैरायटी पडुजी सीक्रेट मसला देटा एटा दही एतरे भी मसला पडुजी एतरे मसला पडुजी बिट लुण जीरा गुंड अच्छा प्याज धनिया पत्र आ जे लंका दरकार दही रे चगोटी की एक्स्ट्रा जागो लंका दरकार दही रे चकटी के दिबे अच्छा कटक रे मोर भेणीकर स्टॉल अछि दहीबरा स्टॉल कटक रे अछि अच्छा बालेश्वर भी पीसा रिलेटिव अछंती अच्छा एंती हमर सिकिचंती एटा कटक रे ताले आज्ञा कटक रे हां कटक रे भेणी के पाके सिकिचंती अच्छा अच्छा ताले पूरा कटक बढ़िया ही टेस्ट लागे कटक बढ़िया पूरा टेस्ट ना ठीक है खाइले जरा पड़ियो केमती को टेस्ट अछि कटक रु सिकिचर माने कटक स्टाइल हेतिबा दरकार और कस्टमर भी ऑलरेडी कहउछंती कटक बढ़िया टेस्ट कटक स्टाइल ताले हमें खाइ के देखिबा जे केमती कटक बढ़िया लागुछि नै से रास्ता पे एते भिड़ नथिबो कौटा कि साइड रे आउची कहीं देबे ना तारा देबेनी लंका देबी आज्ञा लंका टंका ना टिके भी खाइबेनी टिके खाओ खाइए
ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଏ। ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଭାଇ? ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି। ବଢିଆ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି? ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଦହିବରା ବରା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କଟକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ। ପୁରା କଟକ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଖାଲି ଇଗ୍ନୋର କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ? କାଲିଠୁ ଚେଞ୍ଜ କାଲିଠୁ ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜ ଶାଳ ହେଇଯିବ। ଦୁନା ହେଇଯିବ। ଶାଳ ଦୁନା ନା? ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୁନାଟା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଆଉ। ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ନା ଭାଇ? 5 ପିସ୍। ଏଟା ଜିରାଟା ନା ଭାଇ? ଜିରା, ଲୁଣ, ଆଚ୍ଛା, ଖଟା ଦେବି। ହଁ ଖଟା ମୋର ଦେବେ। ଖଟା ହେଲେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ନହେଲେ ନା? ବରା ଖଟା ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୁରା କଟକିଆ ଷ୍ଟାଇଲ, ପୁରା କଟକିଆ। ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ସେମ୍ ନା? ଏଟା ଘୁଗୁନି, ମଟର ତରକାରୀ। ସେଟା ଗୁଗୁଲ ଦେଇଦେବି। ଏଟା ଆଳୁଦମ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପିଆଜ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିକ୍ସ ଗୋଟେ ନା? ମିକ୍ସ। ଏଟା ଆମର ସେଉ। ସେଉଟା ଆଉ। ଏଇଟା ଫୁଲ ଦେଇଦେବେ। ଏଟା ଆମର ଧଣିଆ ପୁଦିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଟିକେ ନା ଏଟା ଦହି। ତାପରେ ଜିରା ମସଲା, ଆଚ୍ଛା, ବିଟ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଦେବି ଭାଇ। ହଁ ଲଙ୍କା ହବ। ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। 11ଟା ବାଜିବ। ମୋର ଦି ଜଣ ଯାକ କାଢ ଖାଇବ ଯେ। ମୋର ଦହି ସହିତ ଟିକେ ଆଳୁଦମ ଝୋଳ ମିକ୍ସ। ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ତ ବଢିଆ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପୁରା କଟକ ଷ୍ଟାଇଲର ଦହିବରା ଯାଇଛି। ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 5ଟା ଦହିବରା ଅଛି। ଆଉ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ପୁରା କଟକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦହିବରା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି କେବଳ ତରକାରୀଟା। ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଯୋଉମାନେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ, ବଢିଆ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲୋକେସନ ହଉଛି ଆମର MPC କଲେଜ, ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ପୁରା ଏମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାନ୍ତୁ ଆଉ। ଫୁଲଟା 30 ଟଙ୍କା, ହାଫଟା 20 ଟଙ୍କା। ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦହିବରା ଖାଇକି ଦହି ପାଣି ନ ଖାଇଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଦହି ପାଣି ମୁଁ ପୁରା ବନେଇକି ନେଇକି ଆସେ, ଟଙ୍କ ପୁରା ତୋରାଣି ରେଡି ବଢିଆ ଆଉ। ଲାଗିବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେଠି ଦବ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ସେଉ ଟିକେ ଦରକାର। ବାସ୍ ସେଗୁଡା ଦରକାର ଆଉ।